piedra tiene dientes, la pedriza muerde. La roca de la pedriza muerde, mira. I was on it, but I hadn't weighted it. Go, 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 go. ¿Dónde están los cantos? Pues ahí no los ves. No. No hace falta ni que me quite los guantes, ¿no? Hay un volumen ahí muy grande, ¿no lo ves? Que... No lo veo. Pero en serio hay que pisar aquí, étalo. Esto. Sí, ¿Pero tía. esto qué es? No es ni pie ni es nada. Pero si es una balda. ¿Pero qué balda? Mira, si una verruga es más grande que esto. Pues... a ver... Aquí estamos en la Pedri, con mi primer día de Slabducation. Cantitos ni mierdas. Es subir rampas así. Que no puedo, me pesa el culo. Más alto ese pie. Vamos. Pon el exterior, venga. Ponte de pies, ponte de pies. Así, venga, vente el exterior. Ahí, baja el talón mucho. Venga, venga, levanta, levanta, levanta. Ponle, ponle, ya está, coge la buena. Bien. Eso es. Escalar en placa en la Pedri. Es nuevo totalmente, estoy acostumbrada a coger canto y aquí no hay nada que coger, nada. ¡Bien! ¡Mi primera placa! Es solo 6B. Me complica la existencia, ¿eh? Ahora tengo que incluir esto en mis entrenamientos. Apóyate con el pulgar. ¡No puedo! ¿Pero qué pulgar? ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡No llega! ¡No llega! Es un jarro, tío. ¿Pero qué jarro? ¿Qué es eso? Yo solo entiendo esto. El cerrar así. Es... No. The left is safe. Okay. So do that. We decided to go to Petersa because we had heard about it and we knew it was not only granite but as well slab climbing. I had no idea what it looked like, I just knew it was going to be a good experience for the project that I have for this summer, which is like an alpine granite multi-pitch. I'm trying to not think about what happens when you fall. I guess I will experience it soon. The main reason that we're here is to learn both some slab technique and also mainly to be fast on easy terrain. I think probably John's belay and me all as well. We're probably going to finish the top before Caroline gets there. Or horrible. I don't know. I'll tell you at the end of the day. I need to be faster, but I'm pretty sure.
with enough time, you start to understand exactly how each smear is going to function with your foot. You know the best position, and once it's placed, you don't think, you just push and move, and if it slips, it slips. This is when these are really good. When there's literally no holes and it's just friction. Carolina just says, I'm cold, I want to go. I guess it's just a new shape of shoes. We went to Tora Bora, and in 2 days we could focus on them, figure out the movements, and both of us were lucky to send it one after the other. I think it was really clear that 8B was far from your limit, but I scraped my way up on a little late day. But realistically, I knew there was a lot to learn, and maybe that the best was to go back down a little bit and learn the basics. The actual individual moves don't get much harder. Okay, in the really hard routes, they're really hard. But the difference between 7As and 8As, in terms of the crux move, is often not that much. It's just that in the 8A you might have 10 or 15 of these moves in a row, whereas in the 7A just one. And so to maintain that level of focus, move after move after move after move, that's what's really, really hard. Because any tiny mistake and you're off. One of our last climbing days of the trip was up at La Peseta, which is one of the north faces of Pedresia, quite high up on the hill, and home to a route called Inuit, which is one of the hardest routes, one of the hardest slabs in Pedresia. Inuit starts with a really strange section just off the floor where you jump into this kind of Waco hole and mantle, followed by a really, really intense leftwards traverse for 2 moves, and then a difficult footwork sustained sequence for another 5 or 6 moves, to a point where everything gets quite a bit easier. In the first half of the route you can really fall off any of the moves, and a tiny lapse of concentration will leave you back hanging on the rope, wondering what exactly happened and where it all went wrong. Having said that, even if you do get through the harder section, the rest of the route is still around 7B, so technical 7B slab climbing is never really easy, and again you can fluff any single move, especially with shaking legs and nervous sweaty fingers. The rock in La Pedreuse is both sort of blank and very rough, but when you do find holes, which is a practice in itself, how you actually see the holes and know that you've seen all the holes is something I really enjoy doing, the whole scanning process of the rock. You've got to do it quickly because your boots creep. So you've got this wonderful kind of gun on your head, kind of, you gotta move. El día que estuvimos en la peseta con Johnyy se hizo mi proyecto. Un día épico, brutal, de frío, que, ostras, yo me ha costado volver a la peseta. Y Johnyy estaba como un niño, estaba flipado con el pesquete y la adherencia.
Y en la segunda cinta de repente se le fue un pie. Casi me aplastaba. Estaba un poco más pancetilla y volé hacia él. There is a right way embedded in the rock, and it's fairly random as to where the holes are, so you've got to work out how to make the rock grip up by what you use, and also by how you rotate along the long line of your body, because that's how you make the holes grip up, how a lizard moves on the rock. Y no contento con eso, cuando le bajamos, con todo el subidón de haber encadenado, dijo, pues en top rope voy a intentar hacerla sin manos. Y la hizo. Soy testigo. I think I first came to La Pedriza in 1987. I'd just done Indian Face, and I came over here to see the chaps at Calma. I was gonna try and import kind of an adjusted version for British rock, but it didn't really pan out, unfortunately. Climbing has changed a lot. It's become very much a mainstream sport in society. It's become an indoor sport. It's kind of middle class, keep fit thing for looking nice and meeting somebody from the opposite sex, and a sort of fashionable thing where you wear the same clothes as everybody else. I mean, I think it's gone from anarchic to fascist, probably. Inuit, which is an 8B plus, kind of very famous 8B plus on La Peseta, which is a north-facing part of the crag where you can climb when it's on a sunny day. But I tried it very briefly last year when I was here, when I managed to do Abuela Carmen, and I'd just sort of done the moves on that without my hands, so I was sort of feeling like I could stand on anything, and I saw one of the edges sort of below the bottom of Inuit, and once we'd pre-clipped the first bolt, I did a run-up kind of move and managed to flash the first move, which is notorious for being difficult to do. So, I mean, I was a big fat lump at the time. I think I was, 180 kilos. I suppose I prepared to do Inuit by doing a lot of no-hands climbing. It's probably the most functional thing I did. When I put on this weight, I was going to crags in Britain and not really knowing what to try, because I'd done all the things I could do at my weight. And walking up the cliff was really interesting. I'd find different convoluted ways of connecting routes and walking up cliffs. And I did this to 1,200 different lines in Britain. So this is how I prepared, I suppose. Empezamos otra vez. Lo habéis hecho fatal, cabrones.
Mira qué lugar, increíble. Ah, qué bueno, esa vía. Yo nunca he hecho algo así, es única. Hello, this is Sean Villanueva. I'm from Belgium and I'm climbing slabs, raining like this. Yeah. Yeah. La Pedriza, aquí estamos. La Pedriza es un lugar que en Europa no se habla mucho, pero es un lugar de calidad increíble y hay mucha roca, hay muchos estilos también. Las placas son increíbles de calidad, único así. No he visto ningún otro lugar donde hay tanto vías duro, tan tumbado. Y hay las placas, hay boulders, hay fisuras y todos de calidad súper genial. Estaba trabajando en el match point y cuando haces el camino, la aproximación, ves la placa tumbada y piensas, esa no puede ser duro. Y después cuando te pones enfrente, no hay nada. Y es de adherencia puro y pones el pie y piensas, eso nunca va a aguantar. Pero hay que creerlo, hay que ir con fe. Y pones el pie y subes y aguanta y hay que seguir. Es muy mental también las placas aquí. Me faltaba muy poco para hacerla y todo el día haciendo pegues y después al fin del día, bueno, hago un pegue y pasó el crux y empezó a llover y nevar un poco así en la placa del final, que no es fácil. Está aquí junto manos y empieza a llover. Oh, Dios mierda, ahora me voy a resbalar aquí en la placa fácil. Aquí estamos en la Pedriza, el hueso, la cara norte del hueso. Y aquí abajo del Charles Cole, una fisura ancha. Off-width se llama en inglés. Calidad 5 estrellas. Bueno, para off-width, al principio parece que el off-width te hace mucho daño y que es duro y que es incómodo. En realidad el off-width es vivir, sentir la vida, el fuego adentro tuyo. Esta sería en Yosemite, una clásica. Sí, me gustaría probarlo. No sé si se proteja bien, ¿Qué opinas? Hay que ir ver. Voy a ir ver y si no se proteja bien. El cuerpo dice, está gritando, no puede más. El off-width es como si tienes el pitbull atrás tuyo, hay que correr. Estás muerto y piensas que no tienes más, pero con el pitbull atrás sigues corriendo. ¿Qué tal las piernas? Tengo calambres aquí. Nunca he tenido calambres aquí enfrente. Este músculo, no sabía que tenía un músculo aquí. Cómo duele. Calambres, las dos piernas. Pero, increíble, sí. Sí, yo creo que sí, Hay que hacer una dieta y... No, entre. Estoy...
Bueno. Today was a kind of an unexpected day. I wasn't supposed to try very hard this afternoon, but because it's my last day, I did. And well, I tried this Vicky del Vikingo, and well, I tried it. First there was a top rope in there, and I was almost tempted, but I didn't. I went straight down from down. And it actually worked fine. I don't know. It somehow, without expectations, it worked fine. You know, putting the feet, like it's this pure slab climb. Viking del Vikingo is this pure slab climb. It has some holes, but like some crystals more. You know, you would say. So Alexia is this incredible arête. You don't find it very often here actually in La Pedrisa. It's mostly slabs or crack climbs. But this arête, it reminds you to some stuff in England, you know, in the Peak District, or it's like 15 meters long, something like that, barely 20 meters. And goes from the right to the left, this arête. And wow, it's incredible because it's a mixture between this technical climbing you need, and sometimes, yeah, when you have it, you can use some power. You can just pinch the arête. It's very technical. You get out of balance really quickly, you know. And at the end, there is still a paso de cojones. Barbosa crack, it's like, it's a crack climb of like 10 meters, and at the end is 5 meters of this like tube, this tunnel where you have to stem a little bit. It's a very small tube. Jams, but it's like a flared crack, you know. So because I like crack climbing, I did a lot of jamming, but there is some little holes on the side, and you can do it very technical too. Well, I got here 2 weeks ago, 2 weeks and a half ago, and I heard of this place of incredible slabby roots, slabby granite, and I was so psyched because I've been climbing the last 6 years a lot of cracks all over the world a bit, but I've never done much of this slab climbing on granite. I was super psyched to learn, you know, and to experience a bit more like how it is to push on your feet on these really nasty little smears or these little nasty crimps. Arterencia is this famous route. It's like this incredible slab in sector El Hueso. The route, I tried it only one day because the conditions have to be perfect. This is the difficulty. A nivel nacional, pues bueno, también es bonito ver a escaladores pues del nivel de Dani Andrada, que lleva toda la vida también escalando por esta zona, en la zona centro,
Y bueno, que es una persona que con más de 4.000 octavos todavía viene aquí, sigue peleándose con las vías de aquí de la Pedriza, y también disfruta y le ves pues dándole pegues a las vías por como si hubiese sido la primera vez que viene a la Pedriza. Por lo tanto, es que es una escuela que engancha y que merece la pena. Realmente hubo unos años en los que la Pedriza era un poco repudiada porque la gente pensaba que aquí solamente había vías expuestas y vías en las que si escalabas te ibas a matar, y no había una gran dificultad en cuanto a pasos técnicos y pasos de alto grado, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, vivimos una época hace unos 10, 12 años en la cual, pues bueno, pues fuimos partícipes de asentar, por así decirlo, pues grandes dificultades que para nosotros sí lo fueron, ¿no? De asentar los primeros octavos, o 8A+, 8B, hasta 8B+. Y bueno, todo ese trabajo, pues ahora es gratificante ver a gente muy potente, grandes escaladores que vienen de fuera y que disfrutan de esas vías por las que nosotros luchamos un montón. Y bueno, se van de aquí súper contentos, ¿no? Diciendo que van a volver, que se lo han pasado genial. Pues bueno, el año pasado también Mulero subió un escalón de dificultad más, y bueno, pues de los 8B, 8B+ que nosotros habíamos asentado en su día, pues bueno, pues se han hecho propuestas un poco mayores. Y bueno, eso también va a hacer que mucha otra gente de fuera pues venga a disfrutar de esta escalada, que para nosotros es un sueño. Bueno, y la Pedriza como zona de escalada también ha tenido una grandísima ampliación en estos últimos años gracias al boulder, a la escalada de bloque, que bueno, pues al principio hace 20 años se utilizaba como método de entrenamiento para escalar, y que hoy en día realmente pues es una disciplina totalmente independiente y que aglutina a toda una multitud de escaladores. Podríamos decir que hay abiertos casi unos 100 sectores de bloques y casi 4.000 bloques abiertos ahora mismo, catalogados con su grado, su nombre. Podría convertir en una de las escuelas pues más grandes de España. Lo que pasa es que es un poco peculiar, ya que necesitas temperatura, necesitas tener los dedos fuertes y que te guste escalar en granito, evidentemente. Vamos tú, que te estás haciendo mayor. Venga, cabrón, dame la cámara que te grabo yo a ti. Que yo no salgo en mis pelis, chaval. ¿Cómo que no? Muy bien. Vamos, va aquí ya.